Maayong adlaw, ako si Chacha, factory worker sa Taiwan. Another day, another working vlog na santa guys. Today is Saturday, supposed to be day off na mo karon. Ug kay alipin man tanang salapi diri sa Taiwan, wa tay balibaran. Kamera day tulo sa ako mga kuya ang mag-overtime permi kay kamera man ang pinangga, charot. Bitaw gi-prioritize lang siguro nila boss ang mga foreign worker kay hadlok man ni sila biyaan. Nya kamera sad mga Pilipino ang kahibaw mo assemble sa mga machines. Ang nakanindot sa mga Pilipino good kay musukol man gud og overtime permi. Bisan pag day off kung padyutihon di jud mo balibad. Bisan pag bagyo mo duty aw labaw na og holiday di pay kaayo. Pero kung OFW ka nga ganahan ka og maglaag-laag diri sa Taiwan aw dili jud ni para imo. Naasad time ganahan mi mag day off, mag-relax. Pero dili pwede kay kamera man jud tulo ang maghimo sa mga machine labi na og rush order so dili jud ka pwede mo balibad. Gamay ra jud kaayo na siya nga sakripisyo kay sa tinuod lang worth it sad jud ang bayad kung mag-overtime ka diri. Nya libre pa jud ang pagkaon. Mao na ang usa sa rason nga nung ganahan mi magsigig overtime kay di na mi kinahanglan magluto-luto pa sa balay. Bayad na ka sa overtime plus libre pa kag pagkaon o di ba? Sa 2 years na ako diri sa Taiwan, nakasuway jud ko nga murag nihinay ang amo company last month as in wala jud mi overtime hapit. Tungod sa tariff ni Donald Trump sa Taiwan na 32% tax mao to nga medyo naapektuhan ang amo company kadiyot. Thank you Lord kay karon na okay na balik na sad mi og sigig overtime. Pero ang mga kauban namo nga mga chikwa kutob ra gyud na sila 5 wala sila overtime permi. Ang trabaho di ay sa mga chikwa diri sa amo company kay magtahi sila. Nya ang uban motabang sad pagpak kung mahuman nami og himo sa mga machine. Medyo nihinay di ay ang order karon sa tahian maunang imbes Monday to Friday ang ilang duty karon Monday to Tuesday na lang wala na gyud sila overtime. Pero ang sa machine sa among trabaho okay kaayo daghan gihapon og order. Pero ang gibuhat nila amo giparehas mi tanan giwad-an sad mi og overtime. Moto ang ako giingon nga last month nga hinay kaayo ang among overtime. Mao to bisan og daghan kaayo mi og trabahoon wala mi gipa overtime. Para siguro fair sa ilang kalahi. Nalipay rasad mi kay ganahan raman sad mi makarelax. Na-enjoy rasad namo ang 1 month na wala joy overtime. Og sa dihang na ay rush order, mao to ni hangyo sila sa ako brother-in-law nga mag-overtime mi. Gibalibaran jud sila ni kuya kay syempre 1 month mi wala gipa overtime nya karon dali-dalio na sad mi. Nanguli jud mi ato wala jud mi nag-overtime. Kay sa amo huna-huna kung paulion mi sa Pilipinas aw muuli raman sad mi. Pero naasad part sa ako nga makaingon ko nga dili jud mi paulion kay daghan kaayo og order nga mga machine unya kinahanglan pud kaayo nila ang amo brother-in-law. Kay si kuya man ang nakahibaw diri sa tanan. Mao to pagkaugma wa ra man pud sila nasuko nihangyo ra pud sila utro sa ako brother-in-law kung pwede mag-overtime mi. Mao to naulian ra pud si kuya balik na pud mi og overtime mao ni karon hasta day off gipa-duty mi. Effective sad ning magpadili-dili ta panagsano kay makarealize man. Lisod daw ang Pinoy kung makarelax kay dili na ganahan mag-overtime, ganahan na lang muuli og sayo permi. So mao to ang kwentong overtime na ako nga di na ako makalimutan. Charot.